ଏଠି କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ସଜାଉଛି। ଡିଜେ ବାଜୁଛି ତ। ଏବେ ଚାଉଳ ମୋଟା ନେବେ, ଚାଉଳ ଦେଖିବା ଅଞ୍ଜଳି ନେବେ ଅଞ୍ଜଳି। ଲେଖାରେଖି ତା ନାଁରେ ଲଗ୍ନ ଯିବ ବଡ଼ ଅଂଶ କିଏ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଏଇଠାରେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଘେରି ବସିଛି।
ସଜ ହେଇସାରୁ ଆରେ ବାବୁନି ରେ ଆଇଡ଼ିଆ କାଟି ସଜ ହେଇସାରୁ ओम ध्यायेता दिव्योला आज राति बहुत मजा हबार अच्छी जो मैंने देखा चाहते नेक्स्ट पार्ट पर कमेंट करते आज रात बहुत मजा हबार अच्छी नेक्स्ट पार्ट पर कमेंट करते चैनल को सब्सक्राइब करूँ कमेंट लाइक सब किसी करके जाते और हाय कर दे हाँ कौन चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ कमेंट करूँ